you from? I'm from Somalia. You're from Somalia. Something else you like about here, about culture, about food, anything else about Pakistan you like something here? The culture is so fascinating. You can see a lot of people are around me. Although people do not engage with foreigners, again, they give a lot of respect, and that's a lot of kindness for the people of Pakistan. फोकस एंटरटेनमेंट टेलीविजन की तरफ से मैं हूं आपकी होस्ट सारिका शाहिद। आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान और नेपाल टूरिस्ट के लिए सेफ़ है या डेंजरस। आज हम पाकिस्तानी अवाम से इस बारे में बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ये है कि पाकिस्तान और नेपाल सेफ़ कंट्रीज़ हैं टूरिस्ट के लिए या डेंजरस हैं? सेफ़ कंट्री हैं। बेसिकली ना डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप का वहम रखते हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको पता लगता है कि पाकिस्तान कितना सेफ़ कंट्री है। सेम इसी तरह से नेपाल भी एक बहुत अच्छा मुल्क भी है और बहुत अच्छा एक सेफ़ कंट्री भी है, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई इशू नहीं है कि इंसान यहाँ पर आज़ादी से घूम फिर नहीं सकता। बहुत अच्छा कंट्री है। How you feeling? You came here as a tourist in Pakistan. How are you feeling? I'm not a tourist. First of all, I'm a student. I'm quite delighted to be here in Pakistan. It's quite a safe place for a tourist and a student both. Do you like to give a message for Pakistani people? Shout out to all Pakistani funny people. For Pakistani people, let me just say corrected there. We love them. I just can. A lot of Somalis are here and they have same idea as I have. So we respected them and we love them. पाकिस्तान और नेपाल जो है वो टूरिस्ट के लिए सेफ़ कंट्रीज़ हैं या डेंजरस है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सेफ़ है। पहले से बहुत ज़्यादा सेफ़ है और आई थिंक लोगों को आना चाहिए। कराची की बिरयानी हमारी बहुत अच्छी है। वैसे भी खाने बहुत पाकिस्तानी टेस्टी हैं हमारे। पंजाबियों को तो फूड इतने अच्छे होते हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान बेस्ट है। नेपाल जो जिस तरह हमने सुना है वो भी अच्छा कंट्री है उसके सियाहत के लिहाज से भी, तो इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएंगे। कि पाकिस्तान के बारे में जो एस्पेक्ट बना हुआ है पाकिस्तान का पिछले आई थिंक 10 सालों से कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और पाकिस्तान सेफ़ जगह नहीं है जाने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक सेफ़ मुल्क है, यहाँ आप आज़ादी से घूम सकते हैं जहाँ मर्जी जाना चाहते हैं। पाकिस्तान अब एक सेफ़ कंट्री है टूरिज़म के लिए। इमरान खान ने भी बहुत काम किया है इस पर, स्पेशली स्वात वाली साइड पे, और इधर काफ़ी रोड वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है उन्होंने, और उसके अलावा काफ़ी वर्कआउट किया है इस पे, और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो अच्छा काम कर रही है। Would you like to give a message for foreign countries? Foreigner countries, actually, a lot of foreign countries are aware about Pakistan nowadays. Things have changed lately, so the only message that I can give is Pakistan is a safe place. It's a beautiful place. They can come and look around and actually enjoy with the people of Pakistan. सबसे पहले तो ये मैं मिथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के स्पेशली बहुत से अफवाहें हो रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ़ कंट्री। मैं चाहूँगा कि आप कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं लोगों को कि कैसे वो सेफली जो है ना ट्रैवल कर रहे हैं। ये एक गलत बात है कि पाकिस्तान में जो है ना दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान में जो है ना टूरिज़म नहीं है। ख़ास तौर पर हमारे अगर KPK के एरिया में आप आ जाएँ तो वहाँ पर बहुत खूबसूरती है, और आपको पता है कि पाकिस्तानी के जो लोग हैं बहुत हॉस्पिटलिटी उनमें है, वो बहुत खिदमतगार है। इस वजह से ये जो दूसरे कंट्रीज़ है वो ये वैसे एवी फैला रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ़ कंट्री। पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है, हर कोई बंदा यहाँ पे आ सकता है, चाहे किसी मुल्क से हो, किसी मज़हब से हो, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के अच्छे अच्छे फूड्स है, बिरयानी खाओ पाकिस्तान में, समोसे खाओ, काबली पुलाव करो, एक तो दूसरी है करक के जो है ना पकौड़े खाओ। हाँ, और कल्चरल की अगर मैं बात करूँ तो कल्चर में शलवार कमीज़, पैंट कोट, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान में कोई पाबंदी वगैरह है या जो, लेकिन ये है कि हमें इस्लाम के हद में वो चीज़ पहननी पड़ती है। सो फॉरेनर्स के लिए ये मशवरा है कि पाकिस्तान आओ। कोई एक मैसेज देना चाहेंगी दूसरे ममालिक के लोगों के लिए जो पाकिस्तान आना चाहें, आप उन्हें कोई मैसेज एक अच्छा दे? मैसेज मेरा यही है, क्योंकि वो समझते हैं कि सेफ़ नहीं है, और तो ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सेफ़ है। यहाँ पे लोग प्यार करने वाले हैं, इज़्ज़त करने वाले हैं, तो बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है, तो आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए। नेपाल तो हम गए नहीं है वैसे, मगर देखे हैं मतलब पिक्चर्स वगैरह, उनमें तो अच्छा है, वो भी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगी, दूसरे कंट्रीज़ ज़्यादातर हमें कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव उनका है कि मतलब टेररिस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है, तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि वो पाकिस्तान आएँ, विज़िट करें और एंजॉय करें।
میں سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو پاکستانی سارے کے سارے پرامن ہیں تو ان کو یہاں وزٹ ضرور کرنا چاہیے. ہمیں ایسی قوم نہ سمجھا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کریں. ہم مسلمان ہیں, ہم پرامن قوم ہیں, ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام کا مطلب ہے امن سلامتی ہے. بینگ پاکستانی کو میسج لوگوں کو دینا چاہیں گے, دوسرے ممالک کے لوگوں کو؟ ہاں, میرے خیال کے اندر نا بہت سے ممالک کے اندر نا بہت سی ریسٹرکشن ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر گھومنے کے لیے نا آپ کو کسی طرح کی ریسٹرکشن جو ہے نا وہ فیس نہیں کرنی پڑتی. اس لیے بہت ایزی ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ تمام جگہوں کا نا وزٹ کرنا. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان زندہ باد. اس میں کوئی شک نہیں, بالکل سیف کنٹری ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے تو بہت زیادہ سیف ہے بیکاز آف آر پاک آرمی. اور ہماری جو ہے وہ اپنی اس میں بڑی جو وہ ہے کوششیں ہیں اس کو سیف بنانے کے لیے. تو آف کورس یہ بالکل ایک سیف کنٹری ہے, ہر کوئی آئے یہاں وزٹ کرے, سب کو ویلکم ہے. جی میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے, پاکستان ایک خوبصورت کنٹری ہے. نیچرل بیوٹی جتنی پاکستان میں ہے اتنی کسی بھی باہر کے ملک میں نہیں ہے. بس جسٹ ہمارا تھوڑا سا پیسوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے نیچرل بیوٹی کو اتنا انہانس کر کے پیش نہیں کر سکتے. دیٹس اٹ. ادروائز پاکستان ایک بہت خوبصورت جگہ ہے. آپ اسپیشلی آپ ناردرن ایریاز دیکھ لیں, ہمارے سوات دیکھ لیں, کلام دیکھ لیں, اور یہ باقی جتنی بھی جگہ بہت خوبصورت جگہ ہے ٹورزم کے لیے. میرا میسج جو فارن میں ہیں, جو فارن کے کنٹریز ہیں, ان کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ پاکستان آؤ, انجوائے کرو, لوگوں کی ہاسپٹیلٹی دیکھو, پھر آپ کو پتہ لگے کہ پاکستان از مچ سیف کنٹری. میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, تمام باہر کے ممالک میں وہ آئیں. پاکستان میں بہت پیاری پیاری جگہیں ہیں اور ایسی جگہیں ہیں جن کو ڈیولپ کیا گیا ہے, مگر ان کا جو ہے نا لوگ وہاں پہ زیادہ تر جاتے نہیں ہیں. جیسے کہ سوات میں وہاں پہ لفٹ وغیرہ بھی نہیں لگائی ہوئی ہے, تو لوگوں کا روز زیادہ تر مری کی طرف ہے, ادھر لوگ کم جاتے ہیں. بنسبت اس کے وہ بہت پیاری جگہ ہے, خوبصورت جگہ ہے. اور یہ خیبر کی طرف جائیں اگر, وہ بھی بڑا پیارا ہے. سندھ میں پرانی جگہیں, قلعے وغیرہ, تو میں ان سے کہوں گا کہ بالکل پاکستان ہے اور یہاں پہ ٹور کریں. پاکستان میں جو ٹیررزم وغیرہ تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پاکستان ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور یہ جو بڑی چیز ہے اس میں جو ٹورسٹ پوائنٹس تھی ابھی وہ کافی سیو ہے اور ادھر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو کافی ٹورسٹ ادھر آ رہے ہیں. تو نیپال میں بھی ایسے ہی ہے, ابھی ادھر بھی بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ساری چیزیں سارے مطلب جو باہر کے ٹورسٹ ہیں وہ ابھی ادھر جانے میں انٹرسٹڈ ہے. جی بالکل ضرور میسج دینا چاہیں گے, ہمارا ملک بالکل سیف ہے, آپ آئیں یہاں پہ انجوائے کریں. بہت ساری جگہیں ہیں یہاں پہ گھومنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے, آف کورس آپ لوگ انجوائے کریں گے. خاص طور پر پاکستان جو ہے پہلے ٹھیک تھے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھی, لیکن اب جو ہے نا فوج نے ان کو تقریباً ختم کر دیا ہے. اب مطلب دوسرے ممالک سے بھی اور پاکستان میں مطلب کافی ایسی پلیسز ہیں جو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایسے مطلب امن ہے, بالکل امن ہے, سکون سے بندہ یہاں پہ وزٹ کر سکتا ہے. اور نیپال دوسرے ممالک بھی ہے, وہاں پہ بھی مطلب ٹھیک ہے. کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ پاکستان آئیں. یہاں پہ بہت اچھی جگہیں ہیں, گرینری ہے اور یہاں پہ گھومنے کی کافی ساری جگہیں ہیں, پرامن ماحول ہے. پاکستان کی طرف سے بینگ پاکستانی آپ باقی کنٹریز کو ایک چھوٹا سا میسج دے دیں. جی دوسرے ممالک کے لیے یہی میسج ہے کہ وہ آپ آئیں, پاکستان میں بالکل امن ہے. تو یہاں پہ کافی اچھی پلیسز ہے, خوبصورت جگہیں ہیں, نیچرل بیوٹی ہے, یہاں پہ آئے وزٹ کر لیں, بہت خوبصورت ملک ہے.